So hi guys, yung kami di sa Masbate, nakahiling si bayaw na taba kaya ning sarudaang pun kang nyog na tulo ang hawak. Tulo ang hawak. Iyon dudumanan mingon yan. Ilon mi talaga kung totoo man talaga. So nyaw na kami di guys. So legit pa lang talaga guys. Tingnan nyo guys. Sarong puon. Sabi apo. Tapos apat na hawak. What? Ayan guys. Sarong puon, apat na hawak ang nyog. May mga bunga man sinda guys. Ayan o. So tama talaga sunahiling ni bayaw. Sarong puon. Sarong puon no. Sarong puon, apat na hawak. sarong puon, tapos apat na hawak. Yan guys oh. Yung hawak niya guys. Digdi pagilingong tulo lang. Pero apat bali apat yan guys. Yan guys oh. May tawag kaya. Oh, susaro guys ito. Medyo tahob, pero bali sarong puon, apat na. Puon. Ilungon ang puon guys. Biya po. Ayan guys, sarong talagang puon guys oh. Yan, sarong puon. Apat ang hawak. Tapos may mga bunga siya guys. Yan oh. Bukanon may laya, tapos isinulyan sa dito. So yun man lang guys, thank you for watching.